না যাওয়াটা জায়গা আমি জানো না কিছু নাই, তাও কিছু হবে না। তোর ঠেক খাচ্ছে যা যা। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। যাও 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 ধরো 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 ধরো। মানুষ আছে না? মানুষ আছে, মানুষ বেড়াইছে, মানুষ বেড়াইছে। नहीं लोग कहाँ से आते हैं? পিক আপ তলব গেছে। তোমাকে 100 বার করে আমি জানা জানা দুজন আছে, দুজন বেড়াইছে মানুষ। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। ऐसे तो नहीं होता है।